الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين والمسلمات، تحدثنا في الجمعة الماضية عن جدال إبراهيم لقومه ولأبيه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الحجة عليهم وأعطاه الغلبة على هؤلاء الناس بسبب واحد، أنه قد استعمل هو في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى إيمانه وعقله، وهم لم يستعملوا في إثبات إيمانهم إلا اقتداء بالآباء والأجداد. إبراهيم il aura montré l'existence du Seigneur à son peuple et à son père avec deux preuves. La première, c'est une preuve de foi spirituelle. Et la deuxième, il est rationnel. Eux, ils n'avaient aucune réponse valable, aucun argument qui tient debout, sauf ils se sont réfugiés derrière les ancêtres et les parents, et en disant que voilà, on a trouvé nos parents, nos ancêtres en train de faire la même chose. Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est le bien-aimé de toutes les religions. Ibrahim kulshi tibri ou ga'al nas katbri tinsblu. Tout le monde veut être la descendance d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a cité énormément ces histoires avec son peuple et avec son père. قلنا الأسبوع الماضي أنه une fois il a essayé de tirer l'attention de son peuple en leur posant une question, en essayant de les faire un peu réfléchir, raisonner un petit peu pour pouvoir connaître comment ce monde, cet univers fonctionne. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقى سؤال القوم، قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ Qu'est-ce que vous adorez? Les statues. C'est quoi l'intérêt? On adore quelque chose parce qu'on a un intérêt derrière. قالوا قال ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. Voilà, c'est des statues. C'est vrai, ils ne bougent pas, mais nous, on les adore et on reste figé devant eux toute la journée, en train de faire la prière, ainsi de suite. Donc c'est très bien.
هل يسمعونكم إذ تدعون. Vous faites des prières pour ces idoles. En contrepartie, qu'est-ce que vous avez? Est-ce qu'ils répondent à vos invocations? Est-ce qu'elles exaucent vos souhaits؟ فكنتسناو هاد اللي كتدعيه واللي كتستعبدو خصو يعطيك en contrepartie quelque chose. فقالوا منين قال لهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. Est-ce qu'il y a un profil que vous tirez derrière? Est-ce qu'il empêche le mal de vous toucher? لأن الإنسان في هذه الدنيا كيمشي في الحياة اللي عنده المنفعة، الطريق اللي فيها المنفعة تيمشي فيها والطريق اللي فيها المضرة كيفيتيها. هذا هو الإنسان. L'insan de sa nature, elle est opportuniste. Quand il y a un chemin où il va gagner plus, il va l'emprunter. Et le chemin où il y a la détresse, les problèmes, il va l'éviter. لذلك لما سيدنا عمر قال للصحابة عرفوا لي التقوى. Dites-moi qu'est-ce que c'est que la crainte, la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال له عبد الله بن مسعود قال له واش عمرك مشيتي في شي طريق فيها الشوك؟ Est-ce que tu as déjà emprunté une voie où il y a des épines? قال له oui. قال له qu'est-ce que tu faisais? قال له j'essaie d'éviter les épines. Je saute et je cherche. قال له هذيك هي la crainte، هذيك هي التقوى. تبقى غادي وكتنقز فما كاين شي معصيه كتنقزها فما كاين. هذا هو. فإذا سيدنا إبراهيم قال لهم l'intérêt derrière cette adoration علاش كتعبدوهم؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ تدخل سمع الله لمن حمده واش كيستجب لك؟ وكتقول ربنا ولك الحمد واش كيستجب لك؟ ملي كتقول آمين واش كيستجب لك؟ قالوا quand ils ont plus d'arguments, ils ont dit on a trouvé nos ancêtres faire la même chose. Ils agissaient ainsi. C'est comme ça, ils adoraient, on les a trouvés en train d'adorer, on a suivi le modèle de nos parents. قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال لهم سيدنا إبراهيم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال لهم vous ainsi que vos vieux ancêtres, vous êtes dans un égarement évident. Mais il ne يمكنش نتايا واحد يقول لك vas-y réfléchis, donne-moi une réponse raisonnable. Donc tu vas lui dire moi j'ai trouvé mon père, moi je ne te demande pas c'est qui t'a enseigné. Je te demande quand tu adores cette statue, qu'est-ce que tu profites derrière? Qu'est-ce que tu as comme retour? Je ne te demande pas c'est qui t'a égaré. C'est qui était la cause. Moi je ne sais pas ça la question. La question c'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce que tu profites? Est-ce que tu vois quelque chose dans ta vie? Ou tu vois le contraire? Que tant que tu es loin de ce chemin, tu as énormément d'angoisse et de problèmes. Qu'est-ce que tu vois? Tu vis. Est-ce que sur ce chemin, tu sais, tu ressens l'apaisement à l'intérieur? Ou tu vis dans l'anxiété? قال لقد كنتم أنتم قال إن أنتم وآباؤكم الأقدمون. قال سيدنا إبراهيم القوم ديالو فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لما قالوا نظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Ce que vous adorez, vous étiez en train d'adorer vous et vos ancêtres. Pour moi, c'est des ennemis sur ce bas monde et à l'au-delà. C'est des ennemis dans ce bas monde, c'est que je vais ne pas cesser de les adorer et je ne vais rien avoir, je ne vais pas avoir un bénéfice. Je l'adore, et après j'ai pas de retour. فهذا
اكبر عداوه انت واحد كتعطيه هو ما كيرجعلكش، هذا اللي كتعطيه وما تيرجعلكش هذا اكبر عدو ليك، لانك بحال انت كتخدم عنده فابور tu travailles sans salaire وفي الاخره le jour du jugement dernier il sera ton ennemi يقول لك انا ما نعرفكش tu connais pas je t'ai rien dit انا ما قلتلكش إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. Il va te dire je suis innocent de ce que tu لما الناس غترجع لعيسى ils adoraient عيسى عليه الصلاة والسلام يقول أنت قلت للناس اتخذوني وأمي يقول سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق je n'ai jamais demandé aux gens de m'adorer et tu étais témoin et après mon décès c'est toi qui as vu l'égarement des gens par rapport à mon statut. Est-ce que je suis un Dieu ou un prophète? طيب قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لكن رب العالمين هو mon bien-aimé. C'est lui, quand je lui demande, il me donne. Quand je suis dans la détresse, c'est lui qui me rend aisé. Quand je suis dans l'anxiété, je m'adresse à lui et je sens l'apaisement. J'ai un contact direct et vite fait. سريع داكشي سريع يعني كتطلب من الله سبحانه وتعالى كيفرج عليك الامور كيف شاء وكما شاء سبحانه وتعالى. إلا رب العالمين. طيب شكون هذا رب العالمين؟ le Seigneur des univers. شكون هو رب العالمين؟ خصو يقول لهم voilà c'est quoi mon Seigneur. Il doit leur montrer eux. Ils se sont réfugiés derrière les parents. Ouais, il va leur montrer voilà la bonne voie à emprunter. Tu es à la bonne voie. الذي خلقني فهو يهديني. Celui qui m'a créé, il me guidera. هو اللي غادي يوريني الطريق. كما قال الله سبحانه وتعالى لما فرعون قال لموسى ومن ربكما يا موسى. Quand Pharaon a posé la question à Moïse, c'est qui votre Seigneur? قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Il a créé toute chose, il l'a guidé pour jouer ou pour emprunter le chemin qui est compatible à cette créature. خلق الحاجة وهداها إلى ما هي مخلوقة له. الذي خلقني فهو يهدي. Ça veut dire celui qui m'a créé, il est dans l'obligation de me pousser vers lui. Jour et nuit, on se pose la question après la mort, est-ce qu'on est apte de le rencontrer? Est-ce que Allah est satisfait de nous? Ça, c'est des questions qui mènent vers la guidance. هذو أسئلة اللي كيحط الإنسان راسو في الليل باش ينعس وكيقول إلا ما صبحتش فين غادي نمشي؟ اش غيكون بيا؟ شكون اللي غادي يوقف ليا؟ شكون اللي غادي يشفع ليا؟ صليت صلاة قريت القرآن شنو درت؟ فبالتالي الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وهداه من الداخل de l'intérieur. Tu te poses des questions. N'importe quelle personne. C'est pas une chose exclusive pour les musulmans. C'est pour tout le monde. C'est des questions existentielles. معروفين هذوك تبقى تسولني جيتي علاش جيتي فوقاش جيتي. ايوا هذاك اللي دار داك الشيء على الانتيريور الذي خلقني فهو يهديني. ثم والذي هو يطعمني ويسقيني. من النتائج تاع الهدايه parmi les résultats تاع la guidance c'est qu'il m'a guidé sur un chemin à emprunter et à utiliser les causes. Si je ne mange pas, je serai mort. Si je ne bois pas, je meurs de soif. هذا من la guidance naturelle. C'est un instinct. الله سبحانه وتعالى خلقك وهداك خصك تاكل وخصك تشرب سينو غادي تموت. والذي هو يطعم. لكن ماشي انا اللي كنوكل راسي ولا ماشي بالانتيليجونس ديالنا اللي مجهد وتنعرف ندير وتنعرف نفعل وتا واحد ما بحالي وانا اللي تنجلس وتندبر الامور. لا الذي هو يطعمني يسلم تسليما
باتا قاطعا بأن النعم كلها من عند الله. Il est en train de nous dire tout les bienfaits, tout ce qui est bon, il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le manger, c'est lui qui me nourrit et c'est lui qui me donne à boire. هو اللي كيشرب لي ويوكلني سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. Tout bienfait provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un verset tout court, mais il est signifiant. إذن الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني من خلق لي ما لحديش بحال هكا. هو اللي وراني الا مشيت حطيت اون غران في الارض غتعطيني الزرع وذاك الزرع هو اللي خصني نعاود ناكل ونخلي شويه الزرع باش نعاود نلوحو باش تعطيني زرعه اخرى. والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني. Et si je suis malade, c'est lui qui me guérit. Celui qui donne la guérison, c'est Allah. Malheureusement, en ce moment, avec les médicaments, les hôpitaux, les médecins, on a l'impression que c'est eux qui font tout. Et on est très sécurisé sur le plan psychologique. Si j'ai quelque chose, rien, ça annule, rien. Ça, c'est une bonne chose, mais ça ne doit pas te sortir ou te dévier de l'essence du plus important. C'est que un médecin, n'importe quel médecin, il n'a qu'à diagnostiquer et donner un médicament. الطبيب كتجي عنده كيقلبك إلا كان مجهد يلقى المرض وإلا كان مجهد يعطيك الدواء اللي كيجي مع المرض لأن خصك هذه وخصك هذا عنده السكر وعنده الملحة عنده كذا خصك يقلبك. طيب كاع هاد لا ديفيكولتي وهاد لا كومبليكاسيون après tout ça à 99% ça peut ne pas fonctionner. انت كليتي الدواء مشيتي على الناس الناس يقولك ما طيب ملي كيجي d'où ça vient la guérison؟ إلا ربي أذن تيصرف داك الشيء تينوض الإنسان وكيمشي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقات. Guérissez vos malades avec l'aumône. هي اللي fait le lien entre le bon diagnostic et le bon médicament. كاين واحد le lien كيديروا مولانا سبحانه وتعالى. Malheureusement qu'on a demandé aux gens des dons pour le resto du cœur, la participation a été très très faible, malheureusement. Et après tu verras que quand quelqu'un décède, ils vont venir te donner 120 € pour Toba, 110 € pour faire. Mais ça sert à rien maintenant de donner de l'argent. Car cet argent, ça n'appartient à personne. Elle n'est plus dans ton compte. Tu es à l'au-delà. Si tu veux donner, c'est maintenant. Tu es apte et tu es conscient. ماشي حتى يموت ويقول عطيو لفلان راه غيتعطى لفلان راه الفلوس غيتفرقوا سيد عليه ولكن خصك تعطي وانت واقف تصدق وانت شحيح صحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Donne l'aumône au moment où tu es jeune, où tu es avare, tu espères la richesse et tu as peur de la pauvreté. هذا الوقت تاع الصدقة. فإنسان يأتي يعطيك مال شي واحد يعطي طيب الصدقة هي أفضل من أنك تعطي شي واحد. Tu donnes une aumône pour le mort, c'est mieux que de donner pour les personnes. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي اللي قالنا صدقة جارية تعطي الواحد مسكين تنفق عليه ياكل ولا ونimporte quel pauvre كان musulman non musulman حنا ما عندناش un problème. طيب إذا والذي خلقني فهو يهدين وإذا مرضت فهو يشفين. من أدب سيدنا إبراهيم لابد نديروا هذا le petit on ouvre les guillemets. هو سيدنا إبراهيم كيهضر بصيغة في الأول يتحدث بصيغة الغائب أو يتحدث عن ربه سبحانه وتعالى فيما قدره. هو il est en train de nous dire voilà mon Seigneur il m'a fait ça et au moment où il est arrivé la maladie qui est une chose
qui est un mal qui touche l'être humain, et que le mal ne peut jamais provenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous fait tomber malade, alors que lui il nous fait tomber malade, mais on ne peut pas le dire par respect. Enfin, quand il est arrivé, à ce moment-là, il a dit, et quand je tombe malade, il me donne la guérison. Mais quand il me fait tomber malade, quand je tombe, ماشي ربي يمرضني. وهذا في القرآن كثير جدا، كقول الجن قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. اللي بغاو يهضروا على الله حيدوه من الجملة، قال أريد البنين المجهول. Et on ne sait pas est-ce que quelqu'un veut du mal pour les habitants de la terre ou leur Seigneur il veut du bien pour eux. Le bien, ils nous ont montré c'est qui, le Seigneur qui donne le bien. فهذا من الأدب تاع سيدنا إبراهيم. إذن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض يقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء. طيب إذا مرضت فهو يشفين، إذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ثم les 5 premières phrases, Ibrahim il parle des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui dans ce bas monde. Et tout le monde doit faire attention. Et quand on vit dans ce bas monde, on est obligé d'aller au-delà. حنا عايشين في الدنيا بغينا ربي يعطينا الماكله والشراب وكنجريو على الماكله والشراب وكنجريو على الخبز وتنخليو الصلاع على الخبز وتنخليو الصلاع على البيع والشراء وكنخليو كل شيء. وهو تيقول لك دير الله هو اللي خصك دير له هو الاول وخصك كذا ولا مرتي وكذا وانت تشوي. اذا لما كثير من الناس تيسحبهم بان الدنيا راه خالده، جا هو قال لهم فوالا هادشي راه كيعيش الانسان une période, tu vis, tu manges, tu bois, tu tombes malade, il y a des situations dont tu passes le moment, et après il y a une autre vie qui t'attend. Et la seule chose pour passer à l'autre monde, c'est la mort. Et celui qui me donne la mort est celui qui me redonnera la vie à l'au-delà. Et dans l'imata ou l'ihya, هي لله سبحانه وتعالى. والذي يميتني ثم يحيين، بمعنى أنكم vous allez être confrontés à celui dont vous ne croyez pas. وهذا رعيب. والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا خطيئاتنا وإياكم واستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم استرسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قائلا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الإنسان يخطئ بطبعه، ولكن وهذا مفهوم، لكن ألا يستغفر ربه ولا يتوب إليه فهذا غير مفهوم وغير مقبول. L'insan il fait des erreurs, des fautes, on peut le comprendre. Mais il ne demande pas le pardon, il ne revient pas à son Seigneur, il ne demande pas le repentir, ça, il est ni compréhensible ni tolérable. ما يمكنلكش تفهمه ولا تقبله، ما يمكنش. الإنسان خطأ خصو يعاود يرجع لله سبحانه وتعالى هذا. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام il a dit et à
celui que je convoite le jour dernier, il me pardonne mes fautes. Le jour de la rétribution, il me... Qu'est-ce qu'il faisait comme faute? Qu'est-ce qu'il faisait comme erreur? Allah subhanahu wa ta'ala dit Ibrahim alladhi waffa. Celui qui était 20 sur 20, 10 sur 10 durant toute sa vie, c'est Ibrahim. Waffa, il a donné le maximum. وإبراهيم اليوم ما عايش يقول أغفر لي خطيئتي يوم الدين يوم الحساب اليوم. ثم إبراهيم من الناس اللي كيعلمنا l'intelligence. Ibrahim, c'est une personne qui nous apprenne comment être intelligent. ماشي غير داك الشيء تاع صحابك كذا ودير له هذا لا هذا الانتيليجونس كيبغيو ديروا سي الانتيليجونس بصح هي اسمع ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. ابراهيم معلم شنو دار؟ في الاول كان تيدافع عن الله سبحانه وتعالى. Il était en train de défendre la foi. Il est en train de défendre son Seigneur, son bien-aimé. Enfin, tout cet effort, il n'est pas parti comme ça, vain ou gratuitement. Non, derrière, il doit profiter. Il doit tirer un bénéfice derrière. هو دافع الله وتقاتل مع الناس قال ديال وقيته فين الدعاء غادي يكون مقبول ما نفلتوش. هذا هو الانتيليجونس. ماشي الانتيليجونس تبقى تقيد بالكتاب والستيلو والورقه يتحرك. هذا هو لا اسمع الانتيليجونس. لما شاف بانه دار واحد العمل il a fait une œuvre وديك l'œuvre sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala اش قال هذا هو le moment pour que mes invocations par Allah subhanahu wa ta'ala vont être exaucées. Et là choisis le bon moment. قال ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. Donne-moi la sagesse et le savoir et fais-moi rejoindre les gens pieux ou les gens de bien. يعني الإنسان يبغي من الله سبحانه وتعالى أنه سميتو يعطيه, il lui donne une sagesse. وهذا sagesse ne peut jamais venir comme ça sans savoir. صحاب الإنسان غيكون حكيم هكا لا الحكمة تجيب العلم. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الحكمة مع العلم والعلم مع الحكمة جوجو. طيب ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الإنسان كما كيعيش مع الصالحين في الدنيا غيكون معهم في الآخرة. كان ما عيش مع الصالحين في الدنيا في الآخرة يقول لهم انظرونا نقتبس من attendez-nous parce que vous marchez plus vite. تقول لهم دير ما تنعرفوكمش حنا ما كنتوش كتعرفونا في الدنيا تندوز حداك ما كتقولش السلام عليكم ورحمة الله. طيب وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ومن الذكاء تاع سيدنا إبراهيم أنه ماشي بغى يدخل الجنة. ما قالش ربي دخلني الجنة قال لأن شوف كاين واحد كيقول أعطيني شوية الفلوس هذا تيكون غير واحد ما عندوش دخل في الفلوس. واحد يجيبك عرفك عطيني شي 10 ولا 20 بالتالي أنت كتعرف بأن الفلوس ماشي ديالو. quelqu'un qui te demande 10 ou 20 euros tu sais bien que c'est pas son argent. لكن si c'est lui le propriétaire c'est pas la même chose. فإبراهيم ما بغاش يدخل لك الجنة بغى يورثها بمعنى il reste éternellement. Et fais-moi partie ou là donne-moi l'héritage des jardins délices. باغي يبقى هو جالس باغي يورث. وتعرفوا بأن الله سبحانه وتعالى من عدله أنه كاع الناس كاملين il leur a donné tout le monde il leur a donné une place au paradis et une place au enfer. كل واحد فينا عنده بلاصة في الجنة وبلاصة في النار. ذاك الإنسان اللي عنده البلاصة في الجنة ومشى لجهنم هذيك بلاصتو خصها خاوية كيجي كيخص شي واحد يورثها كما هو الدنيا سي باغاي سي لا ميم شوز. لذلك الله
أولئك هم الوارثون, les héritiers. C'est normal quand il y a une place vide au paradis, il faut que quelqu'un prenne cette place. واجعلني ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين. Aussi Ibrahim n'a pas oublié son père. Son père qui était son pire ennemi. وهذه خصها بوحدها درس لأن il y a énormément de gens qui ont un comportement déplacé avec leur père, leur mère, leur frère ou ainsi de suite. Le lien de parenté, le respect des parents, le respect des plus âgés, le respect réciproque mutuel entre les gens. فسيدنا إبراهيم قال ما نساش الأب ديالو. علاش ما نساش الأب؟ لأنه من الصالحين. Celui qui ne va pas t'oublier, c'est quelqu'un de pieux. وهذا هو. على فين غيدعي معك؟ Celui qui va invoquer Allah pour toi, il va l'invoquer où? فين غادي يدعي الله؟ كيدعي في الصلاة. طيب هو لا يصلي, il fait pas la prière. Comment il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Comme ça avec la révélation. Il va recevoir une révélation. Fanta, c'est toi qui crée ton, ce que tu vas laisser derrière. C'est nous qui le faisons avec nos mains. ذلك بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن الأب نتاع إبراهيم, pour conclure, pour savoir qu'est-ce que c'est que le père d'Ibrahim. Énormément de gens, ils ont des problèmes avec leur père ou leur mère, ils vont au-delà des limites. Ils transgressent les limites. فقال الله سبحانه وتعالى إبراهيم قال الذي واغفر لأبي إنه كان من الضالين. سيدنا إبراهيم كان كيصنع الأصنام, celui qui créait ou qui sculptait les statues. ثم c'est lui qui les vend وكيبيعهم. ثم il appelle les gens à l'adoration تاع statue وكيقول الناس يجوا تعبدوا الأصنام, يدعو إليها. ثم يأكلوا الحرام لأن هذاك لي ستاتيو اللي كيبيع حرام, يعني تياكل حتى الحرام. ومع ذلك malgré tout ça, ils mangent les licites, ils vendent les licites, ils appellent à l'association d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré tout ça, Ibrahim قال له واغفر لأبي إنه كان من الضالين. C'est vrai, il ne sait pas, il est égaré, mais essaie de le pardonner. فالله سبحانه وتعالى قال له إن الله حرم الجنة على الكافرين. C'est interdit pour quelqu'un, un associateur, de rentrer au paradis. C'est interdit. قالوا يا ربي ولا تخزيني يوم يبعثون. ما تجعلنيش بلي يقولوا باين إبراهيم في النار, ها هو معنا باين إبراهيم, le père d'Abraham, il est avec nous en enfer. Imaginez, c'est pas le père de n'importe quelle personne. باين إبراهيم كانوا يضحكوا عليه الناس. قال الله سبحانه وتعالى, ودعا الله سبحانه وتعالى قال له ما تذليش, ne me rends pas humilié le jour du jour dernier en faisant rentrer mon père en enfer. Ils vont dire voilà le père d'Abraham, il est en enfer. أجدال الله سبحانه وتعالى, il a exaucé son souhait. أجدال إبراهيم مسخه إلى ضبع ذكر, un yen mâle. ثم قال الولد انظر فنظر إليه فقال من هذا؟ قال له الله. ثم ألقي في النار, il était jeté en enfer, comme ça personne ne le reconnaîtra. تعرف ما يعرفوش شكون هو. هذا الشيء اللي يقدر يدير له الله سبحانه وتعالى. ولكن لا في جهنم, ما كاين لا با, ما كاين لا خويا, ما كاين لا عمي, ما كاين لا نشريف, ما كاين حتى حاجه ما كتنفع. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اللي ما خدمش راه عمر النسب ديالو, ما كاينش بيسون, كاين جو سوي دو لا فامي دو تيل, ما كاينش هادشي في الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى, ونسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وسعت كل شيء رحمة وعلما. اللهم إنا ندعوك باسمك الأجل إليك العظيم
الذي إذا دعيت به أعطيت، وإذا سئلت دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تهدي أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم اهدنا وإياهم صراطك المستقيم. اللهم جنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات. اللهم ارحم من مات من المسلمين. هذا السيد توفاه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وعنه، وأن يغفر لنا وله، وأن يثبته في قبره عند السؤال، وأن ييمن كتابه وييسر حسابه، وأن يجعل القرآن العظيم أنيسا له إن كان يتلوه، وإن لم يكن يتلوه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وعنه. وندعو كل من كان من المسلمين لا يقرأ القرآن أن يقرأ القرآن، لأن القرآن شفيع لنا في قبرنا ويوم لقاء ربنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله.